Mayong buntag sa tanan. Kumusta man ang mga anak sa Ginoo? Sa inyuhang tagsa-tagsa kamlimalay, manghinaot mi nga anaa kamo sa mayong panglawas. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, daiga ninyo ang Dios diha sa iyang templo, daiga ninyo siya sa langit, ang iyang ligong dapit. Daiga ninyo siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat. Daiga ninyo siya tungod sa iyang dili matupngan nga gahom. Daiga ninyo siya pinaagi sa pagpatingog sa mga trumpita. Daiga ninyo siya pinaagi sa mga harpa o mga lira. Daiga ninyo siya pinaagi sa mga tamborin o sa pagsayaw. Daiga ninyo siya pinaagi sa mga instrumento nga may mga kwerdas o sa mga plauta. Daiga ninyo siya pinaagi sa masaba nga mga simbal. Ang tanang may kinabuhi padaiga sa Ginoo. Daiga ang Ginoo. Magampo kita. Mahigugmaon namo nga mahan nga naa sa langit. Salamat sa pribiliyo nga imo kaming gihatagan sa panahon nga makaduol kanimo sa pagampo ug sa pagdaig sa imong ngalan niining takna sa kabuntagon. Mapasalamaton kami kanimo nga ikaw ang among Dios ug ania kami karon magaduol kanimo aron sa pagdaig kanimo tungod sa imong pagkamaayo ug sa imong kaluoy diri kanamo. Lord, salamat sa imong pagpreserba sa kinabuhi nga imong mga anak, labi na karong panahon nga dili makita ang kaaway kining pandemic nga COVID-19. Salamat sa kusog aron mapadayon kami sa pagpamuhat matag adlaw. Salamat nga pinaagi sa imong grasya makapadayon kami sa pagbarog taliwala sa mga kalisdanan nga among maeksperiensyahan. Salamat sa kaalam sa pagbuhat sa adlaw-adlaw namo nga mga bluhaton. Ang imong pagampo, Lord, nga padayon mo kami ubanan aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo ug tudloi kami amahan sa pagpuyo alang kanimo lamang ug magabuhat sa gusto nimo nga among buhaton. Tudloi kami kanunay, Lord, ug giyahi kami kanunay unsaon namo paggamit ang panahon nga imong gihatag kanamo. Ning takna sa kabuntagon among gihalad kanimo kining adlaw nga pinasahi alang sa pagsimba kanimo lamang. Among gidala sa pagampo ang tanan nga nagasimba kanimo sa mga kabalayan, kauban ang ilang tagsa-tagsa kapamilya. Ikaw ang mahimaya. Panalangini amahan ang imong panimbahon karon ug ang among pastor nga magdala sa imong mensahe. Himua nga ang matag participant ang imong ngalan ang mahimaya. Salamat, Lord, sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Good morning, everyone. This is the day that God has given to all of us that we can worship Him in spirit and in truth. A very wonderful moment nga ato siyang masimba, atong madaig, atong buhi nga Diyos. Despite ini atong sitwasyon, we are just having this online worship, but still, atong madaig hapon ang atong buhi nga Diyos. We are so thankful that this moment, gihatag sa Ginoo kanato, na ato siyang madaig, pinaagi sa mga awit, through hymns, that we can express our worship, our thanksgiving, our adoration, unto Him alone. It is so sweet to trust in Jesus. Every moment, every day, every second sa itong kinabuhi is just a simple reminder, a simple manifestation of God's faithfulness sa atong kinabuhi. So we are reminded, and all we have to do is to entrust our lives unto Him alone. So let us come and worship the Lord our God this morning. Just to know the
sa maayong adlaw sa atong tanan. Nagpasalamat ta sa Ginoo sa another day that He is giving us. Karong panahon na inadlaw gyud tinuod ang atong ginaihap. Og sa grasya sa Ginoo nagapadayon ta sa pag kinabuhi og sa pag-enjoy sa gihapon sa iyahang grasya og pabor. Na kita karon kinabuhi under sa gitawag nila the new normal introduced by COVID-19. Okay? Paunsa ka nato atubangon ang kinabuhi sa bag-ong gitawag nato bag-ong normal nga kinabuhi. Okay? How should we live under this new normal? How do you think will our lives look like under the new normal? Unsa pod kaha? Paunsa ka nato i-picture out ang atong kinabuhi under sa new normal. Buot na ko i-expand kani nga pangutana niini. Doon na bagyod tinuod new normal. Okay? Naa bagyod ning new normal. How can we reconcile this new normal sa giingon sa Haring Solomon? Dito sa libro sa Ecclesiastes, ingon siya, there is nothing new under the sun. How can we connect this what we call new normal when Solomon said there is nothing new under the sun? Meaning to say, everything is kanabang common na ng mga kasinatian nato din sa kalibutan. As we look at our lives today, moingon siguro ta ang atong kinabuhi is full of twists and turns. Twists and turns, changes. O kaning mga twists and turns sa atong kinabuhi, atong gitawag new normal. Okay. Kung atong tanawon sa Biblia, sukad pa kaniadto ang mga tao nagkinabuhi nining kalibutan ug ang ilang kinabuhi puno sa mga tawag na to, twists and turns sa kinabuhi. Just take, for example, Adam and Eve. Si Adan ug si Eva, nagsugod sa kinabuhi, normal nga kinabuhi, nindot nga kinabuhi sa Garden sa Eden. But when they disobeyed God, gipagawa sila sa Garden sa Eden, ang kasinatian sa mga babae sa pagpanganak na usab, ang kasinatian sa mga lalaki sa pagpanrabaho na usab, ang relasyon later on sa mga managsuon na usab, dunay gitawag nato bag-o nga normal sa kinabuhi ni Adan og ni Eva. So, they lived under the new normal introduced by their disobedience to God. Now, take for example, Abraham. Abraham was living a normal life in Ur of Chaldees. But when God called Abraham, ingon sa Ginoo, adto ka sa dapit nga akong ipakita kanimo, o himuon ta ka nga great nation ang imong kaliwat. When Abraham responded to the call of God, believing that God has a wonderful purpose and plan for his life, Abraham now lived a new normal sa kinabuhi. Gikan sa hayahay nga kinabuhi dito sa iyang dapit, nagsigi siyag panglakawon, asa siya padulong sa lugar nga wa niya nahibaw-an. Ingon sa Ginoo, I will just show you the land that I promise to you. So, Abraham was living a new normal niining panahon nga ni-respond siya sa tawag sa Ginoo. Now, another example, si David. David was living a normal life of a shepherd boy. He was enjoying. Ang iyang mga igsoon siguro, busy sa, kay mga sundalo man to, dipinsa sa ilahang nasod against their enemies. Pero si David, dito sigbantay-bantay sa ilang mga karnero. Pero sa dihang niabot si Propeta Samuel, o gi-anoint siya as the next king that will replace King Saul, nausap na pod ang dagan sa kinabuhi ni David. Okay?
that anointing has introduced a new normal sa kinabuhi ni David. Okay? He had to face, or he faced his fear and faced Goliath. Then after that, imbes nga lami unta tong kinabuhi as a shepherd boy, tuan na siya kay si King Saul nahimong jealous sa iyang sa kay David. So he wanted to kill David. So David had to flee for his life. Okay? Malagyo siya, sibat na po siya, tago siya. Naipanahon niya magpabuang-buang siya para nga di na po siya maunsa sa lugar sa iyang mga kalaban. Ingana ang kinabuhi ni David. And he lived sa ingana nga sitwasyon, medyo taas-taas po yung panahon. Mingon na to, mauna po to new normal sa kinabuhi ni David. A twist, a turn, okay, introduced by some things, no, sa kinabuhi sa tao. Now take a look, for example, Joseph. Si Joseph, lami kayo ang kinabuhi, kauban sa iyang ginikanan, sa iyang maigsoon, pero sa diyang gihatagan sa Ginoo og damgo. Okay? And those dreams were telling Joseph that he will become somebody in the near future. Sa diyang iyang gisulti ka na, dunay twist and turn sa iyang kinabuhi. Nahimong jealous ang iyang mga igsoon. Og tungod niini, niabot sa punto nga si Joseph ilang gibaligya sa mga merchants, og ang mga merchants gibaligya na pud siya dito sa may Egypt, nahimo siyang slave ni Potiphar. And Joseph now has to live under the new normal of life in Egypt as a slave. Niabot sa puntos kinabuhi ni Joseph nga ang Ginoo nag-introduce na pud og twist, turns kinabuhi ni Joseph. And because of God's plan, Joseph rose into power and became second in command. He was next to the king. Niini na pod, gikan sa kinabuhi sa usa ka slave, Joseph had to face another new normal sa kinabuhi. Okay? Nahimo na siyang somebody in Egypt next to the king. And he had to supervise, especially ang pahiluna sa pagkaon, okay, in preparation for the famine. Joseph had faced several new normals sa iyang kinabuhi. Now let's take a look sa life ni Moses. Okay? Sa dihang nakitaan sa anak ni Pharaoh, si Moses as a baby, o giganahan kayo sa kang Moses, iyang gipadako si Moses. Moses grew in the palace. Pero sa dihang maayo ng panimuot, insakto na kuan na sa hingkod na sa paghuna-huna si Moses, nakita niya ang mga Hebrews, ang iyang mga tao. Nabati niya nga they were his people. And so iyang gibati ang kasakit tungod kay ang iyang mga kauban nga mga katawhan na himong slaves. Di niya maantos. Niabot sa punto nga si Moses misibat from the king's or Pharaoh's anger. Okay? Iyang gibiyaan ang kinabuhi nga lami dito sa palasyo o niadto siya into the place called Midian where he became a shepherd. Okay? O nagkaroon siyang pamilya dito. Moses had to live under the new normal, living his previous normal life in the palace, ngadto sa kinabuhi sa Midian as a shepherd. Okay? Lahi. Makita na to ang kinabuhi niining mga tao sa Biblia, facing what we call new normals sa ilang kinabuhi. In the New Testament, there were fishermen nga siguro may una to sukat pa sa pagkabata hangtod nanagko na sila nagkinabuhi as fishermen. Mao nay normal nga kinabuhi sa ilang kinabuhi. But when Jesus came and said, "Come follow me, and I will make you fishers of men," they faced that new normal sa ilang kinabuhi, leaving their nets behind, following the Lord Jesus Christ in order to become fishers of men. Okay? And so makita nato kaning mga disciples nga
tungod sa pagtawag ni Kristo Jesus, nagkinabuhi under the new normal sa kinabuhi, of which ka ng new normal nga ilahang gisunod, nagpasabot ka na nga in the future, they will face persecutions, they will face hardships. Okay? O ila ka nang nasinati later. Here is the greatest example of new normal. Tungod sa iyang dakong gugma sa katawhan, si Kristo Jesus iyang gibiyaan ang normal nga kinabuhi dito sa langit. Kalami, no? Ni kanaog ni ining yuta, nagpakatawo, nagkinabuhi sama nato, and this is what we call new normal sa kinabuhi ni Jesus. Kinahanglan mahitabo kani, aron nga siya maka-offer sa iyahang kinabuhi dito sa cross just to save you and to save me. If Jesus refused to live a new normal ni ining kalibutan, kung gi-refuse siya na, I don't know. I cannot picture out kung unsay imong kinabuhi karon ug akong kinabuhi. Tanan siguro ta nagpadayon sa pagkinabuhi diya sa sala and deserve sa kapungot sa paghukom sa Dios. But praise God, Jesus Christ has endured that new normal in order to offer us hope and eternal life. As I reflect on the new normal that we face today introduced by coronavirus, miingon siguro ta nga bisag atong tawgon kani nga new normal, dili angayan nga atong una-una o kasing-kasing ma-overcome sa kahadlok o kabalaka, mug miingon ta nga unsaon na lang kaning kinabuhi, no? Sa ato ang new normal karon. Igsoon, don't be terrified, don't be fearful, but be filled with hope. Don't lose your hope because of the new normal. Nganuman, bisan pag tinuod new normal, kaning atong kasinatian karon, atong sabton nga kani new normal. Normal gihapon igsoon. Okay? Bago lang. Dili ni siya ingon nato nga abnormal. Okay? And so mao nay akong comfort samtang nagbalik-balik ko una aning gitawag nga new normal sa kinabuhi. Niabot ko sa punto ko nga tinuod Lord, no? New normal, but I do not need to be afraid or lose hope sa akong pagkinabuhi nganuman. Bisan pag new kani normal man gihapon. Why? Just like what King Solomon said, there is nothing new under the sun. Ang kinabuhi napuno lang sa mga twists and turns. Ang COVID-19 nag-introduce og another twist, another turn sa atong kinabuhi, and we just need to live, okay, under this twist and turn sa atong kinabuhi. All we need to do is to keep our focus on the Lord Jesus Christ. To keep our focus on our loving and heavenly Father. To keep our focus on the God who is sovereign and is in control of everything in this world. Why? Sama sa usa ka popular nga quote, nag-ingon, only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, and a victim into a victory. Therefore, we simply need to keep our eyes focused on our loving Heavenly Father, focus on the Lord Jesus Christ. For the Lord Jesus Christ Himself has conquered the new normal and lived victoriously under it. Igsoon, when we go through difficult circumstances, kanunay ang atong gitanaw ang ending ni ini. Di ba? Basta gani dunay bag-o nga uncomfortable ta, atong gitanaw dayon niya kanusa kan mahuman. So ang atong ginuna ang ending ni ini. We tend to focus on kanabang how to escape sa atong present situation.
paunsa ka nato ni malampasan, paunsa ka nato ni ma-overcome, unsa kay atong gikinahanglan, mao ni ato ang gihunahuna. Okay? We tend to focus on how to overcome our situation today. But we sometimes forget to think kung unsay pwedeng himuon sa Ginoo sa atong kinabuhi as we walk through this. Remember, in Psalm 23, ingon diha sa ato, when the Lord Jesus Christ is our shepherd, He did not promise that we will never pass through dark valleys. But He said, even if we walk through the valley of the shadow of death, even if we walk through it, we don't need to escape. We just simply have to walk through it, but keeping our focus on the great shepherd of our life. Niabot pa ka sa punto sa imong kinabuhi, nga nagunahuna ka nga, Lord, paunsa ka ko nimo gamiton in a meaningful way, in a different way, or maybe in a unique way, nining panahon sa COVID-19. Paunsa ka kagamiton sa Ginoo in order to become a witness for our God, a witness for the Lord Jesus Christ. Let me bring your attention diha sa testimony ni Paul in Philippians 1:12-13. Og dinhi makita nato nga ang sitwasyon o ang kinabuhi ni Pablo nga naka-experience siya og twist and turn sa iyang kinabuhi, nagahatag ka nato og pagtulunan paunsa nato kanabang ihimuslan or i-maximize ang bag-o nga sitwasyon sa atong kinabuhi. How to live under a new situation. Okay? Or shall we say, how to live under the new normal of life. In Philippians 1:12-13, makita nato nga si Pablo na priso dito sa Philippi. Na priso sa Rome. And he was writing sa mga believers dito sa Philippi. And then he said, ingon siya, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. You see? Ang normal sa kinabuhi ni Pablo, mulakaw siya, muwali, bali na po sa spikas, muwali, tanom og simbahan, balin spikas, muwali, tanom og simbahan, maoni normal nga dagan sa kinabuhi ni Pablo being a missionary. But time has come when he was imprisoned. Siguro maingon ta nga pwede siguro nga murabag mahiubos og magresent si Pablo, maingon nga naunsa man ni oy imbis ka nahimo kong faithful sa pagpangalagad sa Ginoo nganong napriso man in tawon ko dinhi. Lahi na pod ang dagan sa kinabuhi. He could no longer freely go from one place to another and preach the gospel and plant a church because he was confined in the prison cell. Okay? Unique ni siya nga prisuhan kay kani siya under sa kanabang governors or sa commander ba. No? Naara sa palasyo. Marabag house arrest. Well, dinhi ingon ni Pablo sa mga tumulo sa Philippi, yun sa mga igsuon, buot lang nako nga ipahibalo kaninyo nga ang akong bag-ong normal nga kinabuhi diri sa prisuhan, ingon siya actually nagdala og panalangin. Tanawa ang mga palace guards o ang mga tao nga naa dinha nakahibalo sila sa rason ngano naa ako karon na priso for the sake of the Lord Jesus Christ. Okay? We may say that his imprisonment was an interruption to his desire to freely preach the gospel in many places. Diba? Siguro may ingon ta nga, kuha na siya kanabang interruption. But you know, Paul used that experience. Paul used his imprisonment.
Paul used his lockdown, okay, to be a witness for the Lord Jesus Christ. Paul was not simply enduring. Paul was not simply anticipating the end of his imprisonment. Siguro wala lang siya nagpaabot nga maingon nga kanus aka ako makagawas aning prisuhan ug makapadayon sa akong kinabuhi nga gusto gyud nako as a missionary. But Paul, while he was there in prison, was making the most of it. He was just living life. Okay? Normal lang gihapon. Ug nagapadayon sa siyang buluhaton to become a witness for the Lord Jesus Christ. As a result, ang mga palace guards, ang mga naa dito, mas nakasanati or nasayod sa gospel or sa katuyuan nganong si Pablo na priso tungod sa pagpangwali. Siguro nakaunawa na ang uban nga, unsa pa ginahan ng tawhanan ni no nga bisan pag mauna niyang kahimtang murag wa man na discourage. Nganong murag di man siya hinuon na wad ano paglaom, apan ang iyang paglaom nagkakusog pa man hinuon. Nganong murabag imbis nga maluya siya mas nadasig man siya. Unsa man ning naas taw niining tawhanan ni? Well, Paul was just making the most of his situation under what we call the new normal or new situation sa kinabuhi. Paul's circumstances did not merely challenge the faith of those who imprisoned him. But as we look at Philippians 1:14, ingon diha, many believers have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. You see? Tungod sa gipakita ni Pablo sa pagkinabuhi bisan pag sa prisuhan, makita nato nga ang iyahang reaction or ang iyahang kanabang aura, ang paunsa sa nagkinabuhi dito, nag-challenge all the more sa mga Kristohanon to proclaim with confidence, to boldly proclaim the gospel of Christ. Mga igsoon, it is not normal or it is not natural to be filled with joy during difficult or uncertain times. Di ba? Dili normal na nga naa kay kalipay, sa panahon nga lisod ang kinabuhi, sa panahon nga uncertain ka sa imong panahon, dili normal nga mapuno ka sa kanabang kalipay or joy. But I believe God has given us deep within through the fruit of the Holy Spirit so that we can just live a normal life under, gitawag siguro sa kalibutan, not normal situations. Okay? Or new normals. Mao ni kanindot sa balang espiritu. Okay? It is not normal to have a sense of purpose when everything appears to be going wrong. Di ba? Siguro ang uban maingon niya, wa nagipaglaom ning kinabuhi ni, wa nagiayon ning kinabuhi ni. Okay? Pero sa grasya sa Ginoo, bisan pag ingani atong sitwasyon, makaingon ta nga, ang atong kinabuhi will still be filled with purpose. And so when we say, ingon ni Rick Warren, what on earth am I here for? Okay? Ngano naaman ko ning kalibutan? Unsay purpose sa Ginoo? Well, God has a wonderful purpose for each of us living in this world full of twists and turns. But while we live under this gitawag new normal, God wants to refine us. And God wants to use us under difficult times like COVID-19. He wants to use you. He wants to use me. God is actually giving us a chance to display the peace of God that surpasses all understanding. Okay? Mingon siguro tayo nga, unsa ka nang gitawag no nga, the peace of God that surpasses all understanding. Unsa ka na? Well, Christians are given the privilege to show to the world what it means to have the peace of God that transcends all understanding
under the what we call new normal of life. And then in Philippians 4:7 nag-ingon, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And so mga igsoon, buot nako nga ibilin kaning mga pangutana kanato as we reflect on our situation today. How can you use difficult circumstances or circumstances that appear to be out of control, okay, in order to point other people towards God, in order to point people towards Christ? How do you think can you use this new normal to point people to our loving Heavenly Father and to point people to our Lord Jesus Christ? Paunsa kaha? How can we use this new normal to show others sa gugma sa Ginoo and to testify to God's goodness? And when makaingon ta nga God is good all the time, dili itong galisod all the time, di na mao. Paunsa ka gamito nato kaning bagong sitwasyon aron mapakita nato sa mga tao nga God is still good all the time. Dunay COVID o wala, God is still good. How can we tell people about this? How can we use this situation in order to share God's grace? Atong himuon ning acronym ang grace. Ingon diha, we have received grace sa atong kinabuhi. And grace in this case stands for God's riches at Christ's expense. God's riches at Christ's expense. Nadawat nato ang bahandi, samot na ang bahandi sa kinabuhing walay katapusan o ang saad sa langit at Christ's expense, Christ's death on the cross. Now, when facing a difficult situation in life, can we also point people to the grace of God? And how can we share this grace to others? And in this case, I would like also ato na pod lahion ang acronym sa grace. God's resources as Christ enables. How can we share God's resources, magamay man o mudako, as Christ enables us? Can we still share the blessings of God to others who are really in need in this time of crisis? My friends, we are God's hands in this broken world. We are God's feet in this broken world. How can people know that God is loving through you and through me? How can people know that God cares for us through you and through me? How can people know that God is good all the time? Through the kind of life as well that we show to people. I like that song, kanang Thrive. Ingon pa sa lyrics sa kanta. Here in this worn and weary land, where many dream has died. Tinod, no? Dagan mga dreams nato nga murag ang uban buhi-buhi pa, ang uban murag wa na. Okay? Tungod aning way klaro natong kalibutan puno sa kalisod. Okay? Because of evil. But ingon dia, like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire. Just to know you and to make you known, we lift your name on high. Shine like the sun, may darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time, I like this line, it's time for us to more than just survive in the time of COVID-19. We were made to thrive. We were made to thrive. Okay? And then, ingon diha, into your word we're digging deep to know our Father's heart. Into the world we're reaching out. For what purpose?
to show them who you are. To show people who God is, who Jesus is to us. And so, my friends, ingon pa diya, it's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Okay. Igsoon, niining panahon sa gitawag nato new normal, paunsa nato atubangon ang kinabuhi? How do you think? May God enable us, empower us to face life under the new normal with His grace, and may through our lives, people will know the love of God, the grace of God, the goodness of God. Above all, people will have that relationship with our God. The Lord bless us all as we live on this what we call new normal of life, showing to people that we can still be filled with joy under this new situation in our life. A blessed day to all of us. The Lord bless you. The Lord will empower you.
Padayon ta sa pagsimba sa Ginoo, pinaagi sa paghatag sa tithes sa Ginoo. Panultihon 11:24 to 25. May mga taong mahinatagon nga mosamot hinuon pag-uswag. Aduna usay nagkinuripot nga nahimo hinuong kabos. Ang taong manggihatagon muuswag. Ang tao nga magatabang sa uban tabangan usab. O aduna kamoy mga tithes and offering, palihog lang i-drop dia sa atoang church para usab magamit nato sa mga buluhaton nato sa atoang simbahan. Amen. In closing, atong pagahinumduman always, no? In everything ang gibuhat sa Ginoo kanatong tanan. Ang gusto lamang niya nga atong pagahimuon para kaniya is to trust and obey Him. So let us sing this wonderful hymn, Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey.
close our worship service today, let us continue to ask the grace of God to help us face life under the new normal and to help us live a victorious and happy life. Let us come to Him in prayer. Amahan namo nga langit nun, mapasalabaton kami diha kanimo, nga sa tanan, Lord, nga mga twist and turns sa kinabuhi, you as our great shepherd are always there. Salamat, Lord, kay sama nga imong gisaad, you will always be with us, even to the end of the age. Ang akong pagampo, Lord, nga ang matag usa ka namo will continue to follow the leading of our great shepherd. We will continue, Lord, to listen to your voice. We will continue, Lord, to put our confidence in you because we believe our great shepherd will never lead us into a place where mabutang sa distraction ang amo ang kinabuhi. But you will always lead us, Lord, even through difficult times. Because you have promised that you are the God who will never leave us. And you will grant us, Lord, that victory. You will fill our hearts with hope. Akong pagampo, O Diyos, nga sa matag adlaw, as we live life in these uncertain situations or uncertain world, may all of us continue to be certain of the love and the grace, the mercy of our God. Help us, Lord, to trust in you, to take confidence in your word, because you will never fail what you have promised to us. I pray, Lord, for your people. Continue to lead us and direct us daily. And continue to give us wisdom sa among mga buluhaton. Continue to strengthen us sa balay, sa among workplaces, wherever, Lord, kami sa unsang sitwasyon, Lord, nga doon na kami ma-encounter nga mga kaigsuunan. Let our lives be a platform of the grace of our God. Tuguti, O Diyos, nga among kinabuhi mo padayag sa imong gugma, mo padayag sa imong kaayo, mo padayag sa imong grasya ug kaluoy. Gamita kami, O Diyos, bilang imong instrumento ni ining kalibutan. May through the life that we live, O Lord, people will have hope, and that hope will be strengthened all the more. And may it be, Lord, that even through our lives, many will come to know you as Lord and Savior of their lives. And so, Lord, I pray that you continue to take care of your people. We trust for your daily provisions as you have promised. We trust, Lord, for strength to our bodies. And we trust, O Lord, that you will just carry us through this pandemic. We believe that our God will always carry us through difficult times. Busa Ginoo, kanimo akong itugyan ang tanan nimong makanakan karong kabuntagon. My dear brothers and sisters in the Lord, as you continue to serve God and as you continue to obey Him and live life according to His purpose, according to His will, may the grace of God empower you. The love of Jesus continue to motivate you. And the power, the peace that comes from the Holy Spirit will be upon us all, so that we live life under this new normal, still with the joy of our God. Receive the blessing of our Father. Be filled with the love of Jesus and the comfort, the assurance, the peace that comes from God the Holy Spirit be upon us all, both now and forevermore. Amen and amen. A blessed Sunday to all of us. The Lord bless you and